بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. Welcome to online Quran lesson. Dear student, in the 14th lesson we will do practice the Tashdeed and skon sign. This is called a Tashdeed and it is also called a shad sign, and this is called a skon sign. Let's start. Repeat after me. Marru marru, Rabbi Rabbi, مدت مدت، حقت حقت، خفت خفت، تبت تبت، تخلت تخلت، قدمت قدمت قدمت، والصبح والصبح، والشمس والشمس، والشفع والشفع، بالصبر بالصبر، والسیف والسیف، واللیل واللیل، والتین والتین، والزیتون والزیتون، سجیل سجیل، سجین سجین، منفکین منفکین، فإن الجنة لحب الخير لحب الخير، إذا السماء شقت شقت، مطارق مطارق، نجم الثاقب نجم الثاقب، من شر الوسواس الخناس وسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. Thanks a lot. I hope you like this video. Please like, subscribe and share my channel.